Hopefully our day will full with excitement. But first of all, perkenalkan kami dari tim riset Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Antibar yang beranggotakan Dwi Ratna Anindita, Zara Alid Altafunisa, dan Zara Nadia Nurfitri. Kami akan mendemonstrasikan proses pembuatan paving block menggunakan bahan dasar plastik. Sounds good? Sounds great or interesting? Okay, let's see.